So karon guys, mangasay ta guys. Kita sa kumugulang guys, mangasay ta guys kay pista karon guys no. San Antonio de Padua. Iyaw tag pato guys. Tabanga sa magsuan guys. Timingan lang guys kay ulan. Balag ulan guys pero laban pa rin. Tuloy pa rin guys. Aga, ako nagikuha ng pabo guys. Lataan mo guys. Picture na sana to. Tira kuya okay na guys. Tira ta humba guys. Humba nga pinalapot guys no. Timplahan na to na guys para lamig nyo kayo guys. Tara na guys. Kuya, entrada na guys no. Humba na guys. Pinalapot ba? Pinaka kuya ng humba guys. So, siyempre, yung adyo na wala na tandaway silik dia. Painit sa lawas ba? Diba? Bata dia. Tira na to lechon guys. 20 kilos ng mabuya guys. Purya buyak babuya guys ma. Pero kaya ka pong lechon guys. Huwag di mauro tao. Paksi akong labas guys.